graad 9 is. Vanoggend is ons by oplos van vergelykings, solving of equations. You can see that there's equals to's in each of these examples. Daar's is gelykans en is gelykans beteken nou ek moenie net so eenvoudig as moontlik 'n uitdrukking gaan skryf nie, maar ek moet 'n waarde vir x kry. I must go and solve x. I must determine a value for x. So we're going to start on the right hand side, number 5, and I'm going to show you only one method. Juffrou weet, in die handboek is daar meer as een metode, maar ek gaan vir jou een metode wys, en as jy hom bemeester, is jy reg. Jy hoef nie al die metodes te kan doen nie. Okay, let's have a look at this one over here. Very, very easy. Ek wil vir x alleen aan die een kant kry, van die is gelykant. Dit maak nie saak of dit aan die linkerkant of aan die regterkant is nie. As dit wel aan die regterkant is, dan lees ek maar net van regs na links. Doesn't matter which side of the equals to the x is going to be, as long as the x is positive and it's alone on the one side of the equals to. So I'm going to get the x now on the left-hand side of the equals to. The left-hand side of the equals to, the x is there already, so I'm going to take this minus 3 to the right-hand side of the equals to. Ons gaan die minus 3 na die regterkant toe vat, en wanneer ons 'n getal oor die is gelyk aan laat beweeg, dan verander die bewerking. When you take a number like that to the other side of the equals to, the operation changes, not the sign, grade 9s. As iemand ooit vir jou gesê die teken verander, het hy vir jou gejok. Dis nie die teken wat verander nie, dis die bewerking wat verander. Wat beteken dit as jy vir sê die bewerking verander? 'n plus word 'n minus. 'n minus word 'n plus. 'n maal word 'n deel. 'n deel word 'n maal. Verstaan julle wat juffrou sê? So, I'm repeating. A plus becomes a minus. A minus on this side, if you take it to the other side of the equals to, it becomes a plus. Multiplication, division. Division, multiplication. So as jy hier kyk, word die minus 'n plus. Die bewerking verander. Therefore, x equals 11. I solved x. I'm done. Kom ons doen hierdie. 1x on this side, taking the 5 to the other side of the equals to, wanneer ek om daai kant toe vat, word die plus 'n minus. So x equals 2. I've solved it. Kom ons kyk na nommer 7. I've got a 2x on the right hand side. I'm going to take this 4. I've got a 2x on the left-hand side. I'm going to take the 4 to the right-hand side. Voor hierdie 4 is 'n plus. As daar niks is nie, is daar plus. So as ek vir hom na hierdie kant toe vat, word hy 'n minus. Now I've got 12 minus 4, 12 minus 4, en dit gee vir my 8. But still, ek wil nie vir 2x hê nie, ek wil net vir x hê. I don't need 2x, I want x. So now, between these two, there's a multiplication. Tussen daai twee is daar 'n vermenigvuldig. 2 maal x staan daar eintlik. So if I take the 2 to the other side of the equals to, it becomes now a division. So I'm taking this 2 to the other side of the equals to. Now it becomes a division. So I'm dividing with 2 and x is gelyk aan 4. X equals 4 because 8 divided by 2 gives me 4. Now let's look at the next one, nommer 8. Ek het 5x minus 2 is gelyk aan 6 minus 4x. Aan watter kant is die meeste x'e? Ons het hier plus 5 en hier het ons min 4. So kom ons vat al die x'e na die linkerkant. So,
I'm going to take this minus 4x to the left-hand side. Los die 5x hierso. Then you bring that 4x, so it becomes a plus. The 6 you leave on that side. The minus 2 I'm taking to the right-hand side. So a minus 2, as ek hom regs vat, word hy 'n plus 2. So now I've got 9x because 5x plus 4x gives me 9x equals 6 plus 2 gives me 8. Goed, nou het ek 9 maal x. 9 multiplied to x gives me 8. I want to get rid of the 9, but ek wil net vir x hê. I want to get rid of the 9, ek wil van die 9 ontslaa raak. So as ek die 9 maal bewerking oor die is gelyk aan vat, dan word dit 'n deelbewerking. So ek het 8 gedeel deur 9 en dit bly 8 op 9, dis 'n breek. I'm done, my answer is 8 over 9. I've got x alone on the one side. Let's go to this side now. This minus 5x is not so nicely because it's a minus. Minus 5x, dit lyk nie mooi nie. Kom ons gaan en ons vat hom na daai kant toe. Want wat gebeur as ek hom na daai kant toe vat? Hy word 'n plus 5x. Nou kan ek die 7 hierdie kant hou en ek kan die 22 hierdie kant toe vat. So die 22 word nou minus 22. So 5x equals 7 minus 22 gives me minus 50. 7 minus 22 is minus 50. Ek wil die 5 weggee hier voor die x. Hy's nou 'n maal. Wat doen ek as ek hom breek van die x af and I take it to the other side of the equals to? It becomes a division. So I'm dividing with 5 and that's going to give me x. So x minus 15 gedeel deur 5, daarom is x nou gelyk aan minus 3. Dit voel snaaks om van daai kant af te lees graad 9, but you can simply switch it if you are done. En jy kan dit net so omreg skryf. Okay, goed. Ons het vir 4x aan hierdie kant. Hy is positief, so ons kan maar daar los. Let's take the minus 7 to that side of the equals to. Minus 7 na hierdie kant toe, maak dit 'n plus 7. So ek het nou 4x wat gelyk is aan 5 plus 7 is 12. Nou wil ek die 4 oor die is gelyk aan vat. En dan word die maal wat hy mee vas is aan die x, the multiplication that it fastened to the x is going to become a division. So it's 12 divided by 4 and that gives me x and therefore x equals 3. You can write it the other way around now. Ons kan dit anders omskryf. Kyk, hierso het ek 2x'e. So waar is die meeste x'e? Hier is 6x plus 5x hierdie kant. So kom ons bring hulle na die linkerkant toe. 6x, that's a plus now. If it goes to that side of the equals to, it becomes a minus. 7 stays that side. Die minus 3 na daai kant toe word 'n plus 3. So 6x minus 5x is 1x en dis presies wat ek soek, is gelyk aan 10. And I'm done. Again, 4x, 6x. Waar is die meeste x'e? Aan die regterkant. There's more x's on the left hand or the right hand side. So I'm keeping them on the right hand side. So I'm taking this left hand guy to the right hand side. Hier's 'n plus voor. So ek vat die hele 4x eers oor. Dit word 'n minus 4x. Hierdie minus 8, it stays on this side, but if I take the plus 3 to the other side, it becomes a minus 3. So ek het 6x minus 4x gee vir my 2x
Minus 8 minus 3 is minus 11. But I don't need 2x, I need only x. So I'm going to divide with 2. So I've got, if I take this 2 to the other side of the equals 2, it's minus 11 on 2 if I do division. So x is going to be minus 5 and a half. X is minus 5 and a half as jy dit 'n gemengde getal wil maak, want ek het die 2 oorgevat en toe word die 2 die maalbewerking wat hy aan vas was in die x, toe ek hom losbreek word hy 'n deelbewerking. Graad 9's gaan oefen oplos van vergelykings op hierdie manier. Review the video if you don't understand and make sure that you can solve for x. See you on Monday.